এদিকে এদিকে লেখাটা নিয়ে এটা কাম শেষ এটা দিয়ে দিলাম আই নবী গাড়ি ওয়াশ কর হ্যাঁ কই গেছস তুই অনেক কাম বাদ দিছ আরে ঘোড়া কাম বাদ দিয়া একা তুমি মনে হয় বিশাল সাবু তুমি করো না ওই ওই এখানে পানি বাপ রে হলো এই এই ঠান্ডা দে ঠান্ডা স্যার ইয়ালা না আমি বাত স্টপ मोबाइल में नहीं चेस ठीक है ए पास रख ये डाले तू पूरा मोबाइल देना तो डाले तू और बाहर काम चेस बाप रे आपने बिल कर दो हाँ बिल कर दो तुम्हारा कथा कोई भाई बंदा कथा सारा किंतु पाक ना बेश क्या भाई कुछ कोई से अच्छा आदब तो नहीं उल्टा रहते से भेद भी करता से अच्छा हमें जो नुखाराई ची फैन नहीं से फैन दिसे मुख पर हो रहे कैसे क्या वो लो बाताश का शुरू कर दिसे हाँ ये शकुला बन रख ले तो आशा संभव बाप रे बाप रे कौन है गाड़ी मुसाई जरा पानी मार जरा मुसाई कतो जरा भाई 730 টাকা হইছে হ্যাঁ চাবি তো কাম যাচ্ছে হ্যাঁ ইয়ালা হ্যাঁ এনে মোছস নাই কোনটা জিন্দা সব মুচ্ছি সেল পকেট বাপ রে